pa 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 paro 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 paro. Hindi ako takot sa'yo, pero pangarap ko maging kasama ka sa buhay ko. Paro paro pa 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 paro 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 paro. Pero huhulihin lang kita bago ka magparo paro. So maging caterpillar ka muna, paro paro, okay? Para maging akin ka at maalagaan kita sa aking future house. Sa aking future house. Sige lang, mai-imagine lang kita muna ngayon kahit hindi kita makukuha sa ngayon kasi may COVID-19. Okay? Okay? Okay!